Okey, Assalamualaikum. Okey, untuk heat yang ketiga adalah heat of neutralization. Okey, untuk neutralization dah belajar juga last year. What is a neutralization? Neutralization is a reaction between acid and alkali to produce salt and water. Okay, so neutralization is exothermic reaction. Yang mana, apa itu exothermic reaction? Dia akan release heat. Dan sign untuk delta H dia mesti negatif. Sebab exo kan, sign dia mesti negatif. Okay, jadi untuk tulis ionic equation dia mudah je untuk neutralization, yang mana kita akan tulis hydrogen ion from acid react with hydroxide ion from alkali to form water molecule. So kita akan ambil hydrogen ion daripada acid, hydroxide ion daripada alkali to form molecule. Alright, seterusnya kita akan pergi kepada definition of neutralization. Okay, definition dia adalah the heat of neutralization is the heat change when 1 mole of water is formed from the reaction between an acid and alkali. Okay, boleh? Okay, jadi contoh yang diberi di sini adalah the reaction between sodium hydroxide dan hydrochloric acid. Okay, awak tahu kan? Sodium hydroxide ni adalah alkali sebab dia ada hydroxide ion. Okay, yang ni adalah acid sebab dia ada hydrogen ion. Okay, jadi alkali react dengan acid ataupun sodium hydroxide react dengan hydrochloric acid to form sodium chloride and water. So delta H dia adalah negative 57 kilojoule per mole. Maksudnya bila reaction between sodium hydroxide dan juga hydrochloric acid, heat release dia adalah 57 kilojoule per mole. Okay? Okay, jadi apa maksud daripada thermochemical equation di atas? Okay, the thermochemical equation shows 57 kilojoule of heat is released when 1 mole of water is formed from the neutralization reaction between 1 mole of hydrochloric acid and 1 mole of sodium hydroxide, ataupun between 1 mole of hydrogen ion, 1 mole of hydrogen ion and 1 mole of hydroxide ion. Okay, boleh? Alright, so nilai heat of neutralization dia berbeza according to the strength of acid and alkali. Jadi di sini kita ada 4 jenis neutralization. Okay, pertama strong acid and strong alkali. Okay, strong acid dan strong alkali ni contoh dia adalah yang ni lah, reaction between sodium hydroxide and hydrochloric acid. Yang kedua, weak acid and strong alkali. Okay. Yang ketiga, strong acid and weak alkali. Dan yang keempat, weak acid and weak alkali. Okay. Jadi, kita ada table dekat sini ni. Table 3.3 shows the heat of neutralization of various neutralization. Okay, sebagai contoh, bila strong acid dengan strong alkali, nilai dia adalah 57. Okay, kalau strong acid dan weak acid dengan strong alkali, nilai adalah 55. Strong acid dengan weak alkali nilai adalah 52. Dan weak acid dan weak alkali nilai dah 50 kilojoule per mole. Okey, ni sign dekat depan ni negatif ni.
hanya untuk menunjukkan dia adalah release heat. Okay? Okay. Kenapa? Bila reaction between weak acid dengan weak alkali, nilai dia lebih rendah daripada strong acid dengan strong alkali. Alright, so kita tengok dekat sini. Kita kena recall balik definition of the weak acid. Okay, contoh weak acid, an acid ionized partially in water to produce hydrogen ion. Okay, kalau dia ionized partially, maksudnya ionized separa lah kan. Bukan kesemuanya akan ionized to form hydrogen ion. Okay, weak acid or weak alkali ionized partially in water and some remain as a molecule. Kan? Jadi, so some of heat released during neutralization is absorbed and used to completely ionize the weak acid or weak alkali in water. Therefore, the heat release is lower. Okay, saya ambil contoh macam ni lah. Mudah. Katakan kita ada 10 ethanoic acid. Okay, ethanoic acid ni adalah weak acid kan? Okay, kita ada 10 ethanoic acid. So, bila awak letakkan dalam air, dia akan ionize into ethanoic ion dan juga hydrogen ion. Okey, yang ionize ni mungkin 9 je. Bukan 9. Mungkin banyak sangat 9. Mungkin 2. Okey, mungkin 2 je yang ionize. Okey, kita masih ada lagi 8 molecule of ethanoic acid. Jadi, heat yang release tadi akan digunakan untuk ionize the remaining molecule, untuk jadi semuanya akan jadi ion. Sebab dia kata is used to completely ionize of the weak acid or weak alkali. Alright, so that's why lah heat of neutralization, where we use a weak acid or weak alkali, the heat of neutralization dia lagi lower, lagi rendah. Okay, the heat of neutralization between weak acid and weak alkali is the lowest bila guna weak acid and juga weak alkali. More heat energy is needed to completely ionize both weak acid and weak alkali. So therefore, hydrogen ion and hydroxide ion produced can completely react to form 1 mole of water. Macam mana-mana pun dia nak jadikan 1 mole of water. Okay. Okay, contoh seterusnya dia adalah reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide. So dia akan dapat sini sodium chloride dan water macam tadi lah. Nilai value dia lah 57 kilojoule per mole. Okay, tetapi bila kita gunakan a diprotic acid. Apa maksud diprotic acid? Dia ada 2 hydrogen ion. Okay, 2 hydrogen ion. Bila dia gunakan sulfuric acid. Sulfuric acid adalah salah satu contoh diprotic acid. Sebab dia ada 2 hydrogen ion. Bila react dengan sodium hydroxide, dia akan dapat sodium sulfate and 2 molecule of water. Okay, ada 2 molecule of water kat sini kan? Jadi, delta H dia akan jadi darab 2 juga. 57 darab dengan 2. Akan dapat sini 114 kilojoule per mol. Okey. Jadi, sebenarnya dekat bawah ni. 1 mol of a strong diprotic acid such as sulfuric acid ionized in water to produce 2 mole of hydrogen ion. Okey, bila awak ionize sulfuric acid, dia akan dapat 2 mole of hydrogen ion and sulfate ion. So, 2 mole of hydrogen ion will produce 2 mole of water. Okay. So, 114 kilojoule of heat is released because 2 mole of water are formed. Okay.
The heat of neutralization of sulfuric acid with sodium hydroxide solution is the same, which is 57 kilojoule, because the meaning of heat of neutralization is the heat release for the formation of 1 mole of water. Jadi dekat sini 2 kan? Sini 2, sini 2. So yang ni kita boleh bahagi dengan 2. Kita boleh bahagi dengan 2, boleh bahagi dengan 2. Dan sini pun boleh bahagi dengan 2. So last kali awak akan dapat juga the heat of neutralization dia adalah negatif 57 kilojoule per mole. Okay. Using monoprotic acid such as hydrochloric acid or nitric acid with a strong alkali such as sodium hydroxide or potassium hydroxide will produce 1 mole of water. Kita ada masalah sebab both hydrochloric acid, sodium hydroxide, yang ni dua-dua adalah strong. So, yang ni akan dapat 57 kilojoule per mole. Yang ni pun strong acid juga, nitric acid. React dengan potassium hydroxide, dua-dua adalah strong. So, mesti dia akan dapat 57 kilojoule per mole. Okay, seterusnya, kita akan tengok kepada example. Okay, example, 60 cm3 of 2.0 mol decimeter cube sodium hydroxide solution. Okay, kita garis. Is added into 60 cm3 2.0 mol decimeter cube of ethanoic acid. Ethanoic acid. Okay, sodium hydroxide react dengan ethanoic acid. Yang ni strong alkali. Yang ni adalah weak acid. Sorry. Yang adalah weak acid. Okay. Jadi nilai dia tak akan dapat 57 kilojoule per mole kan? Okay. The highest temperature of the mixture is 40.5 degrees Celsius. The initial temperature of sodium hydroxide is 28 degrees Celsius and ethanoic acid is 28 degrees Celsius. Calculate the heat of neutralization. Okay. Jadi, kita tengok. Okay, the first step, kita kena kira number of mole. Okay, number of mole of sodium hydroxide. Kita guna formula N equal to mv over 1000. Okay, jadi tak ada masalah sebab dua-duanya volume dengan concentration yang sama. Jadi number of mole of sodium hydroxide dapat 0.12 mol. Untuk ethanoic acid pun dapat 0.12 mol. And kita buat chemical equation. Okay, chemical equation. Ethanoic acid react with sodium hydroxide to form sodium ethanoate and water. Okay. Jadi, from the equation, 1 mole of sodium hydroxide react with 1 mole of ethanoic acid to produce 1 mole of water. Sebab daripada chemical equation, semuanya adalah satu. Okay, therefore, 0.12 mole of sodium hydroxide react with 0.12 mole of ethanoic acid to produce 0.12 mole of water. Okay, yang ni daripada kita kira, daripada calculation kita. Okay, so kita kena kira dulu Q equal to MC theta. Okay, M tu sebab kita ada dua nilai volume. Okay, yang ni kita ada 60 dekat sini satu, 60 dekat sini satu kan. So, kena tambah 60 daripada sodium hydroxide. Yang ni 60 daripada ethanoic acid. So, akan dapat sini 120. Okay, 4.2 nilai specific heat capacity. Alright. Dan kena kira theta. Theta ni kita kena kira. Okay, disebabkan initial temperature for both solution is 28. Okay, jadi tak ada masalah lah bila kita campur 28 tambah 28 bahagi 2, awak akan dapat juga 28.0 degree Celsius.
Jadi, nak dapatkan theta highest temperature 40.5 or toilet dengan 28.0. Okay? Jadi, untuk Q dapat 6.3 kilojoule. Ni adalah untuk heat change ataupun heat release. Okay, kemudian kita kena buat ratio. Okay, formation of 0.2 mole of water release 6.3 kilojoule of heat. Okay, kalau untuk 1 mole, macam mana dapatkan 1 mole? So, therefore, the formation of 0.12 mole of water release. So, 6.3 kilojoule divided by 0.12 mole of heat. So, akan dapat 52.5 kilojoule per mole. So, last kali, kita kena tulis heat of neutralization. Heat of neutralization is equal to negative 52.5 kilojoule per mole. Okay, macam mana? Kenapa kena tulis negatif dekat sini? Sebab bila awak tengok dekat sini, the temperature increase kan? Yang ni 28. Yang ni 40.5. So, temperature dia increase. Alright. So, satu lagi, macam mana kita nak lukis energy level diagram. Okay? Okay, macam mana kita nak lukis energy level diagram? Okay, mula-mula kena ada paksi energy. Okay? Tentukan. Dia endo ke exo? Exo. Sebab dia heat release. Okay. Jadi, dekat sini kita tulis H plus OH minus. Yang ni water. Okay, delta H dia negative 52.5 kilojoule per mole. Okay. So, sudah selesai menonton video ni. Tolong jawab aktiviti 3B dan tolong submit kepada guru kelas masing-masing sebelum kelas seterusnya. Okay, thank you.